अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दरूद अकबर के बेहतरीन फ़ायदों के बारे में। अगर आप अपने घर में भी बरकत करना चाहते हो, आप इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो इस अमल को ज़रूर करें। इस अमल से फ़ायदा उठाएं, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी। आपके बच्चों की अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाएगी। आपके बच्चों की अच्छे से अच्छी शादी हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिलों में पैदा हो जाएगी। हुजूर की ज़ियारत आप लोगों को नसीब हो जाएगी। आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। आपके घर से, दुकान से जादुई जिन्नात, बुरी आत्माएं, पेत आत्माएं, यानी सब आपके घर से, दुकान से ख़त्म हो जाएंगी। जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। जिसने जादू किया था उसका पता चल जाएगा। यानी आपकी सारी टेंशनें इंशाअल्लाह इस अमल से ख़त्म होने वाली हैं। आप लोगों को ये अमल कब, कैसे और कहाँ पर करना है, कौन से वक्त में करना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितनी दफ़ा सुनना है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे और उससे आप लोग फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग अपनी ज़िंदगी का, रोज़ाना का पढ़ने का या सुनने का मामूल बना लेते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें आपके घरों में जमाजम बरसने लगती हैं। रहमतें और बरकतें आपके घर से कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आप लोगों को ये अमल अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर जब तक लिख दी है, जब तक ये अमल कीजिएगा, कभी भी रहमतें और बरकतें नहीं ख़त्म होंगी। आपके घर से जादू ख़त्म हो जाएगा, जिन्नात भाग जाएंगे, बुरी आत्माएं भाग जाएंगी, जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में लड़ाइयाँ जो हो रही थी परिवार के बीच, इंशाअल्लाह इस अमल से आपके परिवार में मोहब्बत बढ़ जाएगी, भाईचारा बढ़ जाएगा। आप लोगों के घरों में इखलास से रहने लगेंगे सब। यानी हर परेशानी का हल आप लोगों को इस दरूद अकबर से मिल जाएगा। जिस मकसद के लिए आप लोग ये अमल करोगे, इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग चाहे नौकरी के लिए करें, चाहे शादी के लिए करें, चाहे किसी भी आप लोग मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं। वो जायज़ होना चाहिए, वो मकसद आपका जायज़ होना चाहिए, उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये आप लोग याद रखें कि ये अमल आप लोग फ़जर की नमाज़ के बाद ही करें, जब आपके घर में सब परिवार वाले मौजूद हों। तब आप लोग जो ज़ोर ज़ोर से इस अमल को ज़रूर पढ़ें। पढ़ना नहीं आती है तो इस अमल को एक मरतबा ज़रूर सुना करें परिवार के बीच। और आप लोग दुकान पर भी ये अमल कर सकते हैं। फ़जर की नमाज़ के बाद जब कोई शख्स दुकान खोलने के लिए जाए तब ये अमल करें। आप लोग कारोबार करने के लिए जाएं तब ये अमल करें। ऑफ़िस में जाएं तब ये अमल करें। इंशाअल्लाह हर परेशानी से, हर मुसीबत से आप लोगों को छुटकारा मिलता चला जाएगा, बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। ये अमल बिल्कुल इसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई शख्स ये चाहता है उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए, हुजूर की ज़ियारत हो जाए, तो उस शख्स को मैं बताने वाला हूँ ये अमल आप लोग इशा की नमाज के बाद करें। और कैसे करेंगे सुनिएगा। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करना है, फिर 4 कुल जो कुरान पाक में मौजूद हैं एक मरतबा आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद 1 मरतबा आप लोग दरूद अकबर को सुन लें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगें, गुनाहों से माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह फिर देखेंगे दरूद अकबर की बरकत और अल्लाह तबारक व तआला की रहम व करम से, फ़ज़ल व करम से हुजूर की ज़ियारत भी हो जाएगी और हुजूर की मोहब्बत आपके दिलों में पैदा हो जाएगी। ये अमल बिल्कुल इसी तरीके से करें। चलिए दोस्तों, अब दरूद अकबर की तिलावत को सुन लेते हैं जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, तो छोड़ कर न जाएं, पूरी ज़रूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रत अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वत अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमत अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन
اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين.
اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحومي الصلاة والسلام عليك يا نبي العوبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युल ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफलिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ज़ाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल काइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मस्तूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाफ़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल वारिसीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुज़फ़्फ़रीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मरज़ूक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राग़िबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुशफ़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साइहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित तव्वाबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मालूफ़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनीबीन
اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحودين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين.
اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد المحفوظين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعزمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأزهرين. اللهم صل على محمد سيد المتصدقين. اللهم صل على محمد سيد العافين. اللهم صل على محمد سيد المحزونين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد المتبتلين. اللهم صل على محمد سيد الآمنين. اللهم صل على محمد سيد المتواضعين. اللهم صل على محمد سيد المتفكرين. اللهم صل على محمد سيد المبتولين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين.